तड़ा आड़ को देखु किंतु आपण आपण ए तड़ा को केबे आसीबेनी इसकी जो दिन के तो भगवान को प्यारी हो जाएंगे, अल्लाह को प्यारी हो जाएंगे। हेलो वेलकम टू माय सुब्रत भाई ऑफिशियल चैनल को आपण को स्वागत जनाऊँगी। आज आम जाऊँ कालीगाडू जोटा कि ओडिशार प्रसिद्ध स्थान आपण को जाकि सेठिकार सौंदर्य स्थान आम देखू। तो चलतु भाई मैंने जीवा। हाँ भाई जीवा जीवा चलतु देखिया बहुत बढ़िया देखा सेठिकार सीन आपण को जाकि सेठी आम देखू सेठाकार सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य जहाँकि आम अंचल बहुत प्रसिद्ध जगटा कालीगाडू। तो चलतु जीवा। बर्तमान आम से जगह को पहुंची गलुनी कालीगाडू जगटा ये सेठिकार केतेक दुकान अच्छी से दुकान देखु। बर्तमान कालीगाडू कालीगाडू स्वागत स्वागत कालीगाडू देखु। ये हूँ कालीगाडू 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 एटा तो तल तल जगटा आहरी ऊपर जगह अच्छी मुझे देखेबी से ऊपर जगह हूँ ऊपर को मुझे देखा आपण को ये देखु येटा हूँ ऊपर को जीवा रास्ताटा से 25 टाका आरुंडा सिरुंडा सियादू ने जो भाई ना सीटे कि ना ओ बाइडू ना जुकी ना कता जदि आपण एठू आसुचंती ताहले आपण को पानी जदि किनिया को पड़िबो आपण देखिए एठी पानी किंतु ए पानी दुकान रे मिलुची 20 टंका रे आउ एठे मिलिबो आपण को 25 टंका रे केवल 5 टंका अधिक। देखंतु ये होची कालीगाडू आउ एटा देखंतु त्रिरंगा पताका आम भाई मान को देखंतु एपटे से माने तो आगरू आसीथिले एटा होची हमरो पीरेन भाई आपण जानि थिए मथो हेले पूरा मजा नउछ ना बहुत भल लागुची। और एटा टिक पानी धरिबो पानी टिक धर टिक देखे देबा आज्ञा मानन को आउ केमिति कोन अछि जगहटा एटा होची आज्ञा देखंतु आपण कालीगाडू कालीगाडूर एटा होची तळ पार्श्वरे आउ ऊपर पार्श्वरे आपण देखिबे सेपटे आउरी भलो भलो दृश्य जाक अच्छी सेपट बाबू जदि मुझे ऊपर को जाकि आपन को देखेबी सेटा बहुत बढ़िया देखा जीवो। किंतु आउ गोटे जिनस अच्छी एठारे ए कालीगाडू तळ से बण तळे आ गोटे गाँ अच्छी देखंतु होटी आपन देखि पारथिबे कि नाही एटा गोटे गाँ अच्छी एटा होची कहबे लएरेजु बोली कहबे ए गाँटा को ए गाँटा होची लएरेजु आपन देखिथिए तार गाँव ना भी शुणी थी आपड़ ए गाँव ना हूँ लएरेजु आ सेपटे आहरी बढ़िया बढ़िया स्थान जाक अच्छी मु ऊपर को बर्तमान से ऊपर को जाकि आपन को देखेबी से ऊपर पार्श्व आहरी बहुत बढ़िया देखा जाउची आपण देखिथिबे मध्य जाइथिबे कि नाही मु कहि परिबिनी किंतु बहुत बढ़िया देखा जाउची ऊपर सीनटा। तो चलंतु ऊपर को जीवा। बाबू जिते बेले भी खाली फोन रे गपिया लोक आपन देखंतु सुमा बाबू देखिदेल हाय हौ 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 तू एपटे कालीगाडूर ऊपर पार्श्व को जदि जीवाकू हेबो ताहाले आपण एपटे रास्ता देकी जीवे एपटे बढ़िया रास्ता हेची ए रास्ताटा एपटे रास्ता चाली चाली जीवाकू पड़िबो किंतु बहुत हालिया हेबाकू पड़िबो जदि हालिया हेबेनी आपण भल दृश्य देखि पारिबेनी। तो चलतु जीवा आपन को देखेबी। ओहो आमे हमरो भाई माने देखंतु केमिति आसुचंती ए रास्ता रे बर्तमान देखंतु हम पहुंचिया पाखापाखि हो गलुनी बर्तमान देखंतु एमिति रोड एमिति हेची आपण खाली भाबुथिबे ए माने हमु काहे कि
ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ଥର ଦେଖେଇଥିଲି ଡୋଡା ପାହାଡ଼ଟା, ସେ ଡୋଡା ପାହାଡ଼ ବି ଏମିତି ଥିଲା। ହେଲେ ଆଜିର ଏ ମୁକୁଲିଙ୍ଗିଆ ଯେଉଁ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେବେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଭାଇ ଆରେ ଝିକ 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 ରେ ଭାଇ ଝିକ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋଟାଟା ତ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେମିତି ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିଥିବେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି, ଯଦି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସେହି ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ହେ କ'ଣ ସିନ୍ ନା କ'ଣ? ହେରେ ବାବାରେ ହେରେ ବାବାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା? ଓହୋ ମାଇ ଗଡ୍ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ଅଭି। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ଆଉ ଏଠାରେ ଅଭି କିଏ ଆପଣ ନିଜେ ଇଏ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଅଭି କିଏ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିନ୍ଟା ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୋ ଗୋଳ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁନି ଏତେ, ମାନେ ଉଠି ଉଠି ଆସିବାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ 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 ଆମ ଭାଇମାନେ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ନାଚ। କାଇଁ କେମିତି ନାଚ ହଉଛି କାଇଁ? ମାନେ ଏଇଟା ଖୁସିରେ ନାଚ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ଟା। ଓହୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବା ଦେଖେଇବି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାଲିଗାଡୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଆମର ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଡ଼ି ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆମେ ଉଠି ଉଠି ଏବେ ଆସିଲୁ। ଏପଟ ଦେଇକି କେମିତି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଏପଟେ ଦେଇକି କେମିତି ଆସିଲୁ। ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି। ସେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଦେଖାଯିବ। ସେଇଠୁ ଭଞ୍ଜନଗରର ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ଡ୍ୟାମ୍ ଫ୍ୟାମ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଇଠୁ ପୁରା ଲୋ ଏରେଜ୍ ସବୁଠୁ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋ ଏରେଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଲୋ ଏରେଜ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠୁ। ଆଉ କଥା ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଲୋକେ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଠାରେ। ହଁ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଗଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, କିଏ ତ ଚାଲିକି ଅଧାରୁ ବି ଫେରିକି ପଳାଉଥିଲେ। କାରଣ କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଧାରୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ଦୂର ବୋଲି। ଆମେ କହିଲୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲେନି। ସେମିତି ହେଇକିନା ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ। ଏଠି କେମିତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁମ ବାବୁ। ଦେଖ ସୁମ ବାବୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ସୁପର। ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହ୍ୟାଲୋ ସୁଲୁ ଲୁଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଲୋ ଏରେଜ୍ ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। ସେ
से गाँ को जावाक बाट नहीं से सिफ्ट कराई मुकलिंगिया पाखरे सिफ्ट कराई आउ आपण कहे केमिति लगिला एठर सौंदर्य आपण निजे कमेंट माध्यम कहे बर्तमान आम से जाकि आपन को देखू से जाकि से बानाटा उड़ूची आप देखिपे ये हट देखु से बानाटा उड़ूची से बाना पाखक आम जाकि बर्तमान आप देखू से बानार सेपट जदि आप देखिए सेटा हूँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट आसो आउ से बानारू एपट साइड को यहाँ आमर कंधमाल डिस्ट्रिक्टा आउ एबे आम से बाना पाखक जाकि देखे मो भाई मान किसी फीडबैक पचार भाई ए उपरे आगे तो बहुत माने एमती बादल होता बोली कहते किंतु एथर कहीं से बादल ना देखा जाऊनी पागटा ठीक नहीं ना मेघुआ हो जाए हाँ से ये देखा जाऊनी बादलटा बादलटा देखा जाऊनी किंतु एते पाउसिया पाउसिया कहीं देखा जाउची एटा मेघ पाई खरा टिके जदि हेतिले सेपट साइड टिके हेतिले भलो होंदा सेपट साइड रो आमे भलो की माने ये जा देखैते ना हेले भी देखा जाउची जे देखा जाउची अवश्य बढ़िया देखा जाउची आम आखि को तो भलो देखा जाउची के जाने आपन को केमिति देखा जाउची ना कोन कमेंट माध्यम रे कहिबे वर्तमान आम सेठ को जाकि आपन को देखैबू से जगह को आपन जाकि आपन को देखैबू वर्तमान आम और से जगह को जाकि देखिबा केमिति होउची गंजाम डिस्ट्रिक्ट केमिति देखा जाउची देखिबा आम बहुत बढ़िया देखा जाउची वर्तमान आम से ही जगह को पहुँचलु आपन देखि पारुथिबे नहीं आपन तो देखि पारुथिबे आपन तो अंध नुहंती वर्तमान देखंतु एठु मो सहित सीनटा देखंतु मिसिकी आम वर्तमान देखिबा देखंतु केन देखा जाउची देखंतु मो पछपटे देखंतु केमिति रॉक्स बढ़िया देखा जाउची देखंतु एपटे देखंतु सेपटे पुणी से सौंदर्यटा देखंतु बढ़िया देखा जाउची हम भाई माने आगो आगो हम पछ पछ वर्तमान से स्थान को पहुँची गलु आम देखु छांडा उड़ूची आम देशर पताका त्रिरंगा पताका अति शान के साथ उड़ रहा है आबे आम देखेबू वर्तमान आपण को सेपटे भंजनगर साइड देखेबू जोड़ा गंजाम जिला साइडटा आपन देखंतु ए ऊपर को डेंकी जीवा एपटू ओ देखो जदि आपण एठी को आसंती ताहाले टिके जत्न सहकारी ऊपर को उठिबे कारण एटा जदि टिके खसी गले आपण तळे पड़िबे सियाड को तो तळे पड़िबेनी तळे न पड़ले मोर एपटे आपण को माड हेबो ते देखि कि आपण आसीबे एपट साइड देखंतु केते बढ़िया देखा जाउची पत्थर एवं जंगल ए देखंतु एटा होची हमर गंजाम साइडटा केमती देखा जाउची बढ़िया देखा जाउची आउरी आउ आगर कुडे गुटे अछि परा बंधटा आगर कुडे गुटे बंध अछि बोली कहउचंती अछि ना कोन अछि आगरे अछि रे हाउ बढ़िया देखा जाउची नाइ देखेबा आज्ञा मानू देखेबा वर्तमान आपन को हमें देखेबू बंधटा आपन को हमें देखेबू बंधटा केम देखा जाउची काया के कुट अछि बंधटा एटी देखंतु आगे कोठे अछि कोठे खाली आखिर देखा जाउची ना देखा जाउची जे टिके टिके देखा हां ठीक होड देखंत आज्ञा होडी से जगह रे अछि हेठी ए जगह रे अछि बंधटा ए जगह रे आज एपट साइड रे देखंतु एपट साइड रे बहुत सुंदर देखा जाउची एपट देखंतु पर्वतमाला आम मुकलिंगिया रे जो अच्छी एपट भाई माने ठिया होइचंती हो ठीक अच्छे आज्ञा आपन तो देखिले आमर कालीघाटर सौंदर्य आपन देखिले वर्तमान आमे तो आउ एतिके देखै पारिबू कालीघाटर सौंदर्य केबे जदि सुविधा मिले मु एमिति नुआ जिनिस आपन को देखिया पाई चेष्टा करिवि कारण या नुआ नुहे ए जगहटा बहुत पुराना हो गलानी आपन जदि यूट्यूब रे देखि नांती ताहाले आपन देखिबे यूट्यूब रे
बोले भाई रहिबा ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା କି ହଁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଉଛି ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆମର ଏତେ ବି ମାନେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉ 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 ଝାଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଝାଣ୍ଡା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ତଡ଼ାକୁ କେବେ ଆସିବେନି ଏ ତଡ଼ାକୁ କେବେ ଆସିବେନି ବହୁତ ରିସ୍କି ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି କେତେ ତଳେ ଗଭୀର ଅଛି ପ୍ରବଳ ଗଭୀର ଅଛି ଗଭୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏ ତଡ଼ାକୁ ଆସିବେନି କାରଣ ଆମେ ରିସ୍କି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ରିସ୍କି ନେବେନି ଏମିତି କେବେ ରିସ୍କି ନେବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଟା ରିସ୍କ ଯଦି ନେବେ तो भगवान को प्यारी हो जाएंगे अल्लाह को प्यारी हो जाएंगे ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ରିସ୍କ ନେବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆସିବେ ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆପଣ ଉପରୁ ଠିଆ ହେବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ପଳେଇବେ ଏଇଠୁ ଏତେ ଆଉ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ରିସ୍କି ଏଟା ଏପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ ଏଇଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆପଣ ଯଦି କରିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ରିସ୍କ ଟିକେ ଏଠୁ କେମିତି ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରିସ୍କ ଅଛି ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ନିଜ ରିସ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସୁଟ୍ କରିବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିବେ ଯାହା କିଛି କରିବେ ଆପଣ ନିଜ ରିସ୍କ ଅନୁସାରେ କରିବେ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଜାଗାଟା ହଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ ଏତିକି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ବାଏ ବାଏ।